शिशु विकास एवं मिशन शक्ति विभाग आपण प्रिय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया को अनुरोध करी सभा को संबोधित करेंगे। जय जगन्नाथ। एतिकी जोर रे कले हबो कि जय मां सुभद्रा। देखो एते महिला जदि हाथ टेकिबे खाली देखा जीवो जय मां सुभद्रा। मंच रे उपस्थित राज्यर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय, मो आगरू कथा रखी थी ओडिशा सरकार मंत्री मलिक महोदय, मंच रे उपस्थित थिबा चिलिकार विधायक, ओडिशा सरकार रे आईनी पूर्त विभाग रो मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय, आपणकर लोकप्रिय सांसद प्रदीप भाई, मोर साथी भौणी आस्कार सांसद भौणी अनिता शुभदर्शिनी, मंच रे उपस्थित थिबा ये जिल्लार समस्त विधायक गण, उपस्थित महिला शिशु विभाग रा सचिव सुभाष शर्मा महोदय, जिलापाल गंजाम रा जिलापाल दिव्य बाबू, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने, गंजाम जिला समस्त गंजाम रा जिलापाल दिव्य बाबू, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने, गंजाम जिलार समस्त गुरुजन नेतृवृंद, सुभद्रा रूपी समस्त माँ और भौणी माने, गणमाध्यम प्रतिनिधि माने, माँ तारा तारिणी को ये पवित्र माटी, माँ भैरवी ये माटी, माँ महुरी कालुआंकर ये माटी, माँ कांदुणी देवी माटी, माँ बुढ़ी ठाकुराणी माटी रे सुभद्रा दबा पाई एवं सुभद्रार हिताधिकारी माने पूरा राज्य भर रे को देखुचंती। समस्त को आज मु देवे 5000 कोटी आमे पाइचे, 5000 टंका आमे पाइचे। आज मुख्यमंत्री गोटे बटन रे आहुरी 5000 कोटी कोटिए महिला पाखे पहुंचो। भौणी माने आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद कि गंजाम जिला रे भारतीय जनता पार्टी को आपण माने सरकार रे बसई थिबा कारण रो 11 विधायक 2 सांसद देई थिबा कारण रो आज मान्यवर मुख्यमंत्री आपण को जिला रे सुभद्रा 1 कोटी दबा पई आसीचंती। आपण परिवर्तन करिथिबारु शासन को आमे आपण को साधुवाद कृतज्ञता जनाउछु। पर्यटन हो सरकार रा विभिन्न सुजोग रे
ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ସହର ଭଳି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ସାରେ ବିକାଶକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗୁଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ପାଟି ଲଗେଇ ବାହାର କରି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଦବୁନୁ प्रति गाँव 5टी महिला को लक्षपति दीदी भी बनई किरी जीवु भौणी माने आमे मुख्यमंत्री ठू शुणिबा आम पाई एक गौरव दिन मु भौणी मान को अनुरोध करी ये सरकार 8 मास भितरे कही थिला कोटिए महिला पाखे सुभद्रा पहुंचेबो आज कोटिए पाखे पहुंचाई ना नहीं हाँ ना नहीं मु आपण मान को गोटे अनुरोध करुची आमे जदि पुलिस हेई थांते ताले समस्त को सैल्यूट करि थांते एबे आम मुंडरे समस्त पाखे सुभद्रा टोपी अछि मु आपण को जेतेबेले कहिबी आपण माने समस्त टिके टोपी काढी टिके हलई देबे मीडिया बंधु माने ये स्क्रीन को टिके नजर रे रखिबे ये ही होची नारी शक्ति जहांको नेतृत्व रे जहांको भागीदारी रे ओडिशा हबो एक विकसित ओडिशा जहार नेतृत्व नेबे मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मो पुणी थरे आपण माननको विकास रो कथा नुहे विकास करेबा पाई विकास आपणको माटी रे आनिबा पाई आमे मंच रे जेते अतिथि बसिचु आपणकर अतिथि नुहे आमे आपणकर सेवक भली आपणको सेवा करिबा पाई आसीचु मोर आशा जो भरोसा रखी आपण माने हमको शासन को आनी चंती जहा में कहिबो ताहा में पूरण करिबो कोटिए कहिला बेले लोक हसु थिले कि बीजेपी आसिला सुभद्रा सतरे कोटिए दबो जो माने हसु थिले आज आपणको टोपी देखिला परे लुह पछुथिबे जे सुभद्रा आज कोटिए महिला पाखे पहुंची आज द्वितीय किस्ती पहुंचबो मु मान्य मोर देशर प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुची कि सुभद्रा भली एक योजना को ओडिशार महिला दबा पाई मोदी ग्यारंटी देथिबा कारणरू एवं धन्यवाद दौची कृतज्ञता जनाऊची आम राज्यर मुख्यमंत्री को जे महिला विकास पाई जे भली आम पछरे दृढ़ भावे से ठिया हेचंती आपण माने समस्ते तांको गोटे जोरदार हुळहुळी देई आउ थरे स्वागत करंतु मो आपण मानकर समस्तंकर शुभ मनासी मो बाणी को विराम दौची आशा रखिबी आमे निश्चिंत भावे जेतेबेले मुख्यमंत्री देबे आपणको मोबाइल को पैसा जीवो आपण माने ताकू नहीं विकास करिवे गत काली आपण माने समस्ते निज घरे दीप जलई मां सुभद्रा आशीर्वाद मागी थिबारु मो मंत्री हिसाब रे ओडिशार समस्त सुभद्रा हिताधिकारी पाखे कृतज्ञता जनैबा सहित मां समस्तंकर समृद्धि करंतु विकास करंतु या ही कामना करुची जय मां सुभद्रा। शक्ति सामर्थ्यर ए शब्द आम माँ मान विकास पथरे निश्चित भाव में मार्गदर्शन कर गोटे बड़ करताली चाहिए सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय बंधुगण आजिकार शुभ अवसर में गंजाम सर्वांगीन विकास 30टी प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापित होगा जाउछि जार कुलमोट मूल्य 492 कोटी रु अधिक मैं अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को से रिमोट बटन चिपी यही समस्त प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करेंगे।
सब बंधु माने करताली देबे 492 कोटी ऊर्ध्वर प्रकल्प गंजाम सामग्रिक विकास पाई समर्पित। केवल से बंधुगण आज 51टी प्रकल्पर शुभारंभ हवा को जाउछि जार कुलमोट मूल्य 145 कोटी ऊर्ध्व जहां समर्पित गंजाम जिला को अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को से रिमोट बटन चिपी एही समस्त शुभ प्रकल्पर शुभारंभ करिवे। 145 कोटी ऊर्ध्व प्रकल्प समर्पित हेउछि गंजाम जिलावासी को अभिनंदन। गंजाम कोटि धन्यवाद ओडिशा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री एवं समस्त अतिथि मानक पई गोटे कृतज्ञतार करताली चाहिबी। 145 कोटी ऊर्ध्व प्रकल्पर शुभारंभ 492 कोटी ऊर्ध्व प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन पई बड़ करताली गोटे हवा आज्ञा निहाती दरकार। धन्यवाद गंजाम ये भल पाइबा पई कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सुभद्रा ए अनन्य यात्रा रे कोभली भाबरे कोटिए महिला को सशक्त करिछि। आसंतु देखिबा एक क्षुद्र चित्र जरिया रे। कैन वी हैव द एवी प्लीज। महिलांको सम्मान और सेमानंकर समृद्धि बिना परिवार समाज राज्य तथा राष्ट्रर समृद्धि असंभव। एहाको गुरुत्व दे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी मार्गदर्शन रे ओडिशा रे सरकार गठनर प्रथम दिनरु ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महिला सशक्तिकरण को देइछन्ति प्राथमिकता। दैनन्दिन जीवन धारण पई संघर्षरत थिबा महिलांक जीवन रे होईछि आशार नूतन सूर्योदय। एही क्रम रे ओडिशा सरकारक अभिनव पदक्षेप सुभद्रा। महिलांकर आशा आकांक्षा पूरण करबा पई ओडिशा रे ऐतिहासिक सुभद्रा योजना प्रणयन करिथिले हमर नुवा सरकार। एही निष्पत्ति सरकार गठन हेबार मात्र 1 घंटा मध्यरे निष्पत्ति निया जाइथिला। 21 वर्षरू अधिक एवं 60 वर्षरू कम वयस्का प्रति योग्य महिला को वार्षिक 2टी किस्ती रे 10,000 टंका हिसाब रे 5 वर्ष रे प्रदान कराजिबो मोट 50,000 टंका। एथिपाई सरकार 5 वर्ष निमंते करिसेंती 55,000 कोटी टंकार बृहत पांठी व्यवस्था। 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को प्रथम किस्ती बाबद दिया जाइछि 5,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार सहायता राशि जहाँ सेमानंकु देइछि किछि नुआ करी देखाइबार सुजोग भरिछि नूतन आशा और आकांक्षा। छोट मोट व्यवसाय करथि एवं बहुत हैरान असुविधा थिली किंतु सुभद्रा योजना प्रथम किस्ती 5,000 टंका पाइबार मो व्यवसाय को आउरी अधिका बढ़ाइली। 5,000 जो कहते किसी हम ना से आम 10 जन महिला मिसिकी आज बेग कम आम निज खर्च कर 5,000 टका मेड़ा नंगे सुभद्रा टका मेड़ा तक बेसी खुशी करते। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे ओडिशार महिला मानंकु अभिनंदन जणाई आम राज्य सरकार प्रदान करुछंती सुभद्रार द्वितीय किस्ती। आज सुभद्रा केवल एक योजना ही रही नहीं, एहा एक विप्लव रे परिणत होईछि। सुभद्रा साजिछि प्रत्येक नारीଙ୍କ स्वर, संघर्षରୁ सफलता और सशक्तिकरण पर्यंत जययात्रार सारथी। गोटिए मुहरे गोटिए कथा, सुभद्रा कहे विकास गाथा। अंतर्जातीय महिला दिवस रे सुभद्रार द्वितीय किस्ती सीधा हिताधिकारी बैंक खाता रे। महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
मानकर अनन्य सफलता पाई गोटे माँ मानक ठारू बड़ ताली चाहिए कहीं से समय उपस्थित जेतेबेले कोटिए हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे सीधा सड़क द्वितीय किस्ती पहुंचब और मु अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट रो बटन चिपी आपण पाखे से प्रोत्साहन राशि पहुंचेबा पूर्वरु सबु माँ निज सुभद्रा टोपी को पवन रे उड़े धन्यवाद जणेबे आमे से सुंदर दृश्य आउ थरे देखिबा को चाहूचु एवं आपण मानक करताली भितरे माँ माने टिके छिड़ा हे जानतु आमे आपण को जेमति देखि पारिबु एवं आपणकर सुभद्रा प्लाकार्ड एवं टोपी को पवन रे उड़े धन्यवाद जणांतु राज्य सरकार को एवं आपणकर ए भल पाइबा भितरे अनुरोध करिबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को से रिमोट रो बटन चिपी सीधा सड़क कोटिए हिताधिकारी पाखे पहुंचेबे सुभद्रा द्वितीय किस्ती। कोटिए महिला पाखे 5,000 कोटी प्रोत्साहन राशि आज्ञा करताली कहीं केवल सेतिक नुहे किछि हिताधिकारी को मंच को डाकिबा एवं माननीय मुख्यमंत्री निजे तांकु सुभद्रा चेक प्रदान करिवे। गंजाम रो श्रीमती रुनु बारिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करिवे समस्त अतिथि को अनुरोध करिवे मंच सामना को आसी आम हिताधिकारी मान को चेक प्रदान करिवे। गंजाम रो श्रीमती रुनु बारिक मंच को आसवा अनुरोध करिवे। माननीय मुख्यमंत्री दुई उपमुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रीगण सांसद गण विधायक गण उपस्थिति रे आज गंजाम रो ए हिताधिकारी माने माननीय मुख्यमंत्री करकमल सुभद्रा चेक ग्रहण करुछंती। अति सुंदर दृश्य मंच उपरे मु चाहिए सबु माँ मानक पई सबु माँ माने अंतर्जातीय महिला दिवस रे कृतज्ञतार करताली टीए जेबे राज्य सरकार को पई आज्ञा एमिति दृश्य देखिबा को मिलेना एमिति सरकार जगते नहंती 5,000 कोटी प्रोत्साहन राशि कोटी महिला को सशक्त करिबो। निगपहांडीर श्रीमती बी ईश्वरी रेड्डी को अनुरोध करी मंच को आसी निजर सुभद्रा प्रोत्साहन राशि ग्रहण करिवे। समस्तंकर बयस भिन्न दक्षता भिन्न स्वप्न भिन्न किंतु समस्तंक साथी रे सुभद्रा समान भावरे सशक्त करुछि कोटी महिला को। ए दृश्य गंजाम माटीर ओडिशार महिलांकर सशक्त विकासर प्रतिछवि एवं गोटे दृढ़ दृष्टांत सृष्टि करे। छत्रपुर श्रीमती रजनी प्रधान अनुरोध करी मंच को आसी निजर सुभद्रा प्रोत्साहन राशि ग्रहण करिवे। माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री द्वय पचारि बुझुछंती माँ मानकर कौन स्वप्न अछि ए प्रोत्साहन राशि रे कोभଳି भाबरे तांकर परिवार रो विकास हब आगामी दिन मानकरे। भगवान आम सुभद्रा मानकु शक्ति सामर्थ्य दियंतु। बहुत बहुत अभिनंदन। पात्रपुर श्रीमती संतोषिनी साहू मते आज्ञा ताली जमा शुभु नाही। माँ माने चेक ग्रहण करुछंती आगामी दिन रे विकसित ओडिशा रे निजर सहभागिता देबे तांको पाई आज महिला दिवस रे सबु महिलांको पाई बहुत शुभेच्छा शुभकामना आशीर्वाद राज्य सरकार को तरफ रु कवि सूर्य नगर रु श्रीमती पूजा राणी गौड़ मंच को आसी निजर प्रोत्साहन राशि ग्रहण करबा पाई अनुरोध करिबी। गंजाम विभिन्न स्थान रु आसीथिबा हिताधिकारी माननको शुभेच्छा अभिनंदन। मु पुणी थरे समस्त हिताधिकारी माननको पई गोटे बड़ जोर अभिनंदन रो करताली चाहिबी। प्रभु आपनकु साहा हुअन्तु सुभद्रा आपनकर सबु स्वप्न पूर्ण करू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समस्त अतिथि माननको सुभद्रार द्वितीय किस्ती प्रदान करबा पाई आमे टिके से
पवन रे हलुथिबा सुभद्रा कैप को आउ थरे देखि परिवा कि ये धन्यवाद गंजाम माटीर धन्यवाद मां मानंकु शुभेच्छा अभिनंदन बंधुगण कोटिए महिला को मुठाए स्वप्न आ छातीए साहस दे जो राज्य सरकार तांको राज्यर विकास रे समान सहभागिता दबा पाई प्रोत्साहित करिसेंती से राज्य सरकार को कोटि मुंडिया एवं तांको अधिनायकत्व करुथबा सेही जननायक जे ओडिसार सामग्रिक विकास पाई प्रतिबद्धित एवं समर्पित आपणक करताली भितरे अनुरोध करी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय को सभा को मां मान को संबोधित करिवे। रेडी ऊपर हेलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज सुभद्रा योजना तार द्वितीय किस्ती प्रदान अवसर रे आमर यही ब्रह्मपुर सहर रे आज ये भव्य कार्यक्रम रो शुभ अवसर रे आज आम गहन रे उपस्थित थिबा मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह महोदय मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय मान्यवर मंत्री श्री विभूति भूषण जेना महोदय मान्यवर मंत्री श्री गोकुलानंद मल्लिक महोदय मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद श्री प्रदीप पाणिग्राही महोदय मान्यवर अन्यतम सांसद श्री श्रीमती प्रियदर्शिनी महोदया मंच रे उपस्थित थिबा समस्त विधायक बंधुगण उपस्थित थिबा विभागीय प्रमुख शासन सचिव सुभाष शर्मा जिलापाल गंजाम दिव्यज्योति परिडा उपस्थित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी वृंद गंजाम जिलार उपस्थित बंधुगण तथा माँ भौणी माने एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद ओडिशार कला साहित्य और संस्कृतिर अनन्य प्राणकेन्द्र गंजामर रेशमी सहर ब्रह्मपुरर माँ तारातारिणी माँ बुढ़ी ठाकुराणी माँ सिद्ध भैरवी माँ सिंहासिनी माँ महुरी कालुआंकर चरण रे मो कोटि कोटि प्रणाम जनाऊछि। सर्वप्रथमे मु एठारे उपस्थित तथा यही मंच माध्यम रे समग्र देश एवं विश्वर नारी शक्ति को
51ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ। ଆଜି କେବଳ ମହିଳା ଦିବସ ନୁହେଁ, ଆଜି ଏକା ଥରକେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ କରତାଳି ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଦେଇଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କରତାଳି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନର ପ୍ରକୃତ ନାୟିକା ହେଲେ ଆପଣମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ନାରୀୟସ୍ୟ ସମାଜସ୍ୟ କୁଶଳ ବସ୍ତୁକାର ଅସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଓ ବାସ୍ତବିକ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁ, ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୀତା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ନବରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ପୂଜନର ପ୍ରଥା କେବଳ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ନିଜ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟା ଭାରତୀ, ଗାର୍ଗୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଜି ଅତୁଳନୀୟ। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଳିଦାନ, ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କର ଶାସନର କଳା, ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରମା ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ଅଧୁନା ଭାରତର ମହିଳାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଜି ସେମାନେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଯାହା ଟେଲିଭିଜନରେ ସବୁବେଳେ ଖବର ଆସେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଲଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏଭଳି ଆଜି ଅନେକ ନଜର ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ଏମିତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ନିଜ ପୁରୁଷ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏକାଗ୍ରତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଜିର ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା ଆଜି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଆଜି ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया आज आम ओडिशारू आज आम यही ओडिशारू प्रतिनिधित्व करिकरी आज भारत वर्षर महामहिम राष्ट्रपति हेबा ये निश्चित भाव में कम गौरवर कथा नुह। एणु निश्चित भाव में आम समस्ते सही महामहिम राष्ट्रपति महोदय जोरदार कड़ताड़ी सहित गोटे हुड़हुड़ी देवा एवं आमर महिला पिंधिथिबा टोपी को मध्य टिके हलई देवा टोपी को टिके हलैबा। भारत माता की, भारत माता की। गंजामर माटी होउची वीर प्रसविनी। ए माटीर महुरी राणी कृष्ण प्रिया देवी 1872 मसीह इंग्रेज मानकर विरुद्ध रे लड़ाई करी स्वाधीनता संग्राम चेतना को जागृत करथिले। सारला देवी सीता देवी खड़ेंगांकर भरी महिला माने स्वाधीनता संग्राम रे नारी शक्तिर पराकाष्ठा मध्य ये जिला तरफ प्रतिनिधित्व करिकरी प्रदर्शन करिकरी जाइछंती। गंजाम माटीर प्रातस्मरणीय नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य को सारा विश्व रे परिचित करैबार अग्रणी भूमिका ग्रहण करिथिले। आजिर दिवस रे गंजाम जिलार एही महिला को मोर सम्मान एवं श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। महिला सशक्तकरण बिना परिवार समाज राज्य तथा देशर सामग्रिक विकास आज असंभव। यह हृदयंगम करी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी मार्गदर्शन रे आमे आपण मानकर दायित्व आम सरकार दायित्व आसीबा मात्रे ही आमे नारी समाज को अग्रगति करैबा पई आमे काम करि चलीछु। जो माने आमको पचारुछंती जे आम सरकार अर्थात मोहन माझीर सरकार 9 मास भितरे कौन करिछंती ए कथा गत 24 वर्षर सरकार पचारुछंती। आम 9 मास भितरे आमे कौन करिछु आउ सेमाने कहंतु जो माने 24 वर्ष भितरे सरकार महिलांकर पाई केवल स्लोगान दउथिले। महिला सशक्तिकरण नारे केवल स्लोगान दउथिले। आउ मोहन सरकार क्षमता को आसीबार मात्र 24 मिनिट मध्य रे ऐतिहासिक सुभद्रा योजना कार्य करिबा पाई 24 मिनिट भितर ऐतिहासिक निष्पत्ति नेले सुभद्रा योजना को कार्यकारी करिबा पाई। एवं खुशीर विषय 3 मास मध्य रे कार्य आरंभ करी आज 9 मास मध्य रे 1 कोटी अधिक महिला को सुभद्रार द्वितीय किस्ती आज आपण मानकर सामना रे ठन 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 करी ठन 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 करी आपनकर अकाउंट को देखंतु डीबीटी जरिया रे 5000 करी अकाउंट को चली गला एवं 5000 कोटी टंका आज आम सरकार देवा पाई सक्षम होइचंती। ये होउची डबल इंजन सरकार रा करिश्मा। मु कहबा पाई चाहे वर्तमान सुधा निश्चित भाव रे आपण मानकर महिला मानकर मोबाइल को चेक करंतु पैसा पहुंचला कि नहीं। जो महिला पाखे पैसा पहुंचे टे हाथ टेकिले आउ छिड़ा हवा पाई मु अनुरोध करी क्या पाखक पैसा पहुंचला पहुंची जाइए हाथ हलांतु टुपी खोलिकी समस्ते। भारत माता की, भारत माता की। ये होची डबल इंजिन रो करिश्मा डबल इंजिन सरकार सफलता। 24 वर्ष भितरे गत सरकार रे महिला को केवल स्लोगान बाजी रे रखी देइतिले। गत सरकार नवीन पट्टनायक रो सरकार प्रदीप बाबू भलो भाव रे जानी छंती सरकार रो कारनामा की बड़ी भाव रे करुथिले। केवल स्लोगान बाजी रे सीमित रखी देइतिले एवं संपूर्ण भाव रे महिला को उपेक्षा करिथिले। आज आम सरकार आसिला परे आज 5000 कोटी टंका महिला मानकर पाखकू आज 1 कोटी महिलांकर पाखकू गोटिए मुहूर्त रे ओडिशार ये बृहत्तम एक सहर ब्रह्मपुर आज ये रेशमी सहर आज महिला मानकर पाई आज आपण मानकर पाखरु ये पैसा पहुंची पारिला
आउ आपण माने आज समस्ते आज बहुत खुशी मध्य हेबे। आज मु आपण मानकर पाखरे आउ गोटे खुशीर खबर देबा पई चाहूची। आज एक खुशीर खबर आसी आज सकाळे मो पाखक आसिकी पहुंची जहाँ रिपोर्ट आसी जो महिला माने जो मान को आज आह्वान दिया जाइछि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आह्वान देइछन्ति समस्त महिला मान को लाखपति दीदी करबा पई। महिला माने लाखपति दीदी हेबे, आपण माने समस्त लक्षपति दीदी हेबे, आपण माने समस्त हेबे कि नहीं? टिके हाथ हलांतु, टिके टोपी हलांतु खोलिकिरी। आज सौभाग्यर कथा आज लाखपति दीदी हेबारे भारत वर्षर जेते भी राज्य अछि समानंकर भितरे आज ओडिशा सौभाग्यर कथा अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे आज ओडिशा भारत वर्ष रे द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। समस्त को मु अनुरोध करबी छिड़ा हे टोपी हलाई समस्त आउ टिके स्लोगान करिबा जे आज ओडिशा महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे वास्तविक आज 2 नंबर हेछि भारत वर्ष रे। ये आम पाई बहुत बड़ा गौरवर कथा। समस्ते जोरदार स्लोगानबाजी करिबा भारत माता की, भारत माता की। पुरुष भाई मान को भी अनुरोध करी टिके छिड़ा हेबे आमे स्वागत करिबा समस्त छिड़ा हवा आउ जोरदार आमे नारा करिबा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय मां सुभद्रा। समस्त को बसवा पाई मु अनुरोध करूछि। ये आमर समस्त बसी पड़ंतु। ये आमर परम सौभाग्य। मां माने टिके बसी पड़ंतु। आज ये परम आमर सौभाग्य। आज जो माने निंदुक से माने भूली जाइछन्ति जे गोटिए शिशुटीए जन्म हवा को भी ताको हृष्टपृष्ट हवा पाई मां गर्भरे 9 मासरु अधिक दिन पर्यंत अपेक्षा बितेइबा को पड़ी थाए। आम सरकार 9 मास पूरण करिबा पाई आहुरी 4 दिन बाकी अछि किंतु यही स्वल्प समय भितर आम सरकार जनसाधारण कर पाई जो कार्य आज आमको दायित्व दिया है आमे जहाँ आज करिके देखैछु ताहा निंदुक माने आउ या को देखिकरी विश्वास करि पारु नाहंती जे अनेक मानवर विरोधी दलर विधायक माने मध्य कहउछंती जे ये सुभद्रा योजना भड़िया योजना तो आम सरकार भी करि पारिथंता काहेकि कले नाही सेते बेले आउ आधि काहेकि आसु आसु गोटे शिशु हेइतबा गोटे सरकार मोहन माझीर सरकार संगे संगे सुभद्रा योजना रे आज 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 10,000 कोटी टंका महिला मान को देदेले आहुरी 4 वर्ष रे 40,000 कोटी टंका देबे। ये तांको देह रे आउ जाउनी हजम होउनी ये कथा को बारंबार पचारुछंती। आमे तो चाहिथिले जेते बेले 2016 मसीहा रे आम सरकार विरोधी दल विधायक माने कहउछंती ये लबी रे कहंती विधानसभा रे जे आम सरकार चाहिथिले नवीन बाबू 2016 मसीहा रे 100 टंका बोनस देबे बोली कहिथिले ये 100 टंका काहे कि देई पारले नाही। आज काहे कि मोहन माझी सरकार आसिकरी 100 टंका जगह रे 800 टंका देई देले ये की चमत्कार ये केमिति हला। ये कथा निंदुक माने मध्य याको हजम करि पारु नाहंती। तांको आमर हजम करबा गुली मु प्रदीप बाबू को कहबी हजम गुली प्रदीप बाबू ये हजम करिबार गुली जो हजम करिया पे गुली नहीं कि आपन जोटा ब्रह्मपुर मिले सेईटा विरोधी दल नेता मान को टिके देई देले तांकर हजम हबो। मु बहुत आज खुशी मो ब्रह्मपुर वासी पाई। आज आमे जेते बेले सुभद्रा योजना लॉन्चिंग करलु माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत वर्षर नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को आसीथिले सेप्टेम्बर मास 17 तारीख रे माननीय प्रधानमंत्री तांकर जन्मदिन रे
ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନିଜର ମାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମା ଆଉ ଏ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କାହା ପାଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ମା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତା ପାଖରୁ ପିଠା ଖାଇକି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା, ଆମମାନଙ୍କର ମସିହା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାବଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହଜମ କରିବା ଗୋଲି ଟିକେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ହଜମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ଯାହା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ସରକାର ତାହା 9 ମାସ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମା ମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଅନେକ ମା ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିବେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅଟି ବଢି ଯାଉଛି, ତାକୁ ବିବାହ ଦେବା ବୟସ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜୋଇଁ ପିଲାଟେ ବାଛିବା, ଭଲ ବାହାଘରଟେ କରିବା, ରସଣୀ ଆଣିବା, ବାଣ ଫୁଟେଇବା, ଭଲ ଭୋଜିଟେ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ବାହାଘରଟେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଏ କଥା ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ମନର କଥାକୁ ଗତ ସରକାର ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇ ଗରିବ ପରିବାରର ଯୋଉ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଜି ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପରିବାର ପାଖରେ ସେମାନେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଘରର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିବାହ ଦେବେ, କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ, ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବି ପଛଆଡେ ଅନେକ ବଡ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅପା ତ ନାଁ ସବୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ, ନୂଆ ସରକାର ଆଣିବାରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 13 ଜଣ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରା ଦେବା, ହୁଳହୁଳିଟେ ଦେବା, ଭାରତ ମାତା କି। ଏ ବିଧାୟକ ମାନେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମାନେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ଗରିବ ଘରର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ବାଜା ବାଜିବ, ରୋଷଣୀ ଆସିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ବରଯାତ୍ରୀ ଭୋଜି ଖାଇବେ। ଗୋଟିଏ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଡିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ବିବାହ କରିକରି କନ୍ୟାଦାନ କରିବା। ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷରେ ଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ, ଆମର ଗରିବ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ, ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ତେଲ ଲଣ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଭାବୀ ମଧ୍ୟ। ଏ ଅଭାବ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଅଛି ଯେ ଟିକେ
ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ମା ମାନେ ଏଇପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆମେ ପୁରୀକୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାରର ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବସ୍ର ମାଲିକ, ସରକାରୀ ବସ୍ର ଟିକେ ଛିଡା ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ବସ୍ ଅଛି ସେ ବସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଗଣାରେ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବସ୍ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ପୁରୀକୁ ନିଆଯିବ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅବଢା ସେବନ କରିବେ। ଅବଢା ସେବନ କରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଘରେ ପଶିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଗତ ସରକାର ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ସେବା ଦେବା। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା କୁହାଯିବ ନା ଇଏ ହେଉଛି 5Tର ଚିନ୍ତାଧାରା କାରଣରୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 9 ମାସ ହବା ପାଇଁ ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ବର୍ଷେ ବି ଆମ ସରକାର ହେଇନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ନିନ୍ଦୁକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସରକାର, 24 ବର୍ଷର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସରକାର ବନାମ 9 ମାସର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର, ୟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ 9 ମାସ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ପାରିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଦିନଟି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୋଷର ଦିନ ଓ ସବୁଠାରୁ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି 1,64,000 ମାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ରାଶି ଆଜି ମିଳିପାରିଲା। ସବୁ ମାଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନେକ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଥିବେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗତ 5,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ମା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ କିଛି ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଗୋଟିଏ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିଥିବେ। ନାଇଁ, ଏ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାରେ ବି ମନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ। କାହିଁକି ନା ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି। ରେଶମ ଶାଢ଼ୀରେ କିଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲେ ଯୋଉ ପଇସା ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। GST ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା କେମିତି ବଢିବ, ଇନକମ୍ କେମିତି ବଢିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲାଖପତି ଦିଦି ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦିରେ ହେବାରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଲକ୍ଷ ହେଲେଣି? 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମାନେ
ମା ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଥିବା ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଟୋପି ଖୋଲିକରି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ହୁଳହୁଳି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଭାଷଣର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆସି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆୟ ଆସିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଆୟ ଆଣିକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶା, ନିଜ ପରିବାରର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଭଳି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମିଶିକରି ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ବରଗଛ ମହାଦ୍ରୁମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘି ପାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏକ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସୁଭଦ୍ରା ବିପ୍ଳବ। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ବିପ୍ଳବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇବାରେ ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନର ରୂପ ନେବାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି। କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ମହିଳା ମାନେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବାର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାର ନାମକରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଅପା ପ୍ରଭାତୀ ପଇଠା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ସୁଭଦ୍ରା, କୁହ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସେତୁ, এইভଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଆଜି ସଞ୍ଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିର ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଥିରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆଜି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 3 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗତ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମାନ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ହେଉଛି ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମହିଳା ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
सशक्तिकरण करने निरंतर भाव ये उद्यम जारी रखिंट एवं महिला मानकर नेतृत्व ही आम सरकार आशा रखिंट आमर दृढ़ विश्वास अच्छी जे समृद्ध ओडिशा गठनर स्वप्न आज यदि साकार हो पारे आपण मानकर द्वारा माँ मानकर द्वारा सुभद्रा भौणी मानकर द्वारा आज निश्चित भाव मु शेष आपण मानकर पाखरे आउ दी शब्द कथा रही शेष करी मु आज ये मंचरू आज समाज विशेष भाव महिला विरुद्ध रे हिंसा एवं असदाचरण करुवा व्यक्तिंकर पई एक वार्ता देवाई चाहे न स्त्री रत्न स्वयं रत्नम न स्त्री रत्न समंग रत्नम न स्त्री रत्न समंग रत्नम स्त्री रत्न परी रत्न विश्व रे नहीं तांको सम्मान देवा शिख अन्यथा सरकार जदि यही मौलिक शिक्षा महिला हिंसा रे लिप्त व्यक्ति को शिखाइबे बहुत महंगा पड़िबो माँ मानक विरुद्ध रे असाधारण करुवा समस्ते शुणु ए दिगरे कौन से सालिश करा जीव नहीं दल मत धनी निर्विशेष महिला विरुद्ध रे हिंसार लिप्त व्यक्ति सरकार विशेष भाव व्यक्तिगत भाव ये मो पाई एक अपराधी एवं एहीपरि अपराधी स्थान केवल जेल चारिकांथ मध्य सभ्य समाज रे तांकर कौन सी स्थान नहीं सभ्य समाज रे तांकर कौन सी स्थान नहीं आज अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर रे गंजाम जिले में 638 कोटी रु अधिक टंकार विकास मूलक प्रकल्प आज आरंभ करा जायछि। एथिरे 490 कोटी टंकार प्रकल्प पाई भित्तिप्रस्तर रखा जाइतुवा बेले 150 कोटी रु अधिक टंकार प्रकल्प को आज उद्घाटन करा जायछि। सेतिरे जल जोगाण प्रकल्प सड़क उन्नतीकरण सेतु निर्माण चेक डैम प्रकल्प स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापन इन स्ट्रीम स्टोरेज प्रकल्प आदि रही ये सब प्रकल्प गुड़ी गंजाम जिलार प्रगति क्षेत्र में आगामी दिन में निश्चित भाव में गंजाम जिलार विकास क्षेत्र में आगे नेब मु शेष सुभद्रा माँ मानकर आपण मैंने व्यस्त है मु जानुची भोक लगिला टिके समस्ते माँ मान को कहबी टिके टोपी खोली आउ तेरे हलैबे से छिड़ा होगी टोपी खोली हजातु मु आपण मान को समस्त को आउ तेरे अनुरोध करी जे आपण माने होउचंती सम्य शौर्य धैर्य एवं करुणार प्रतीक ओडिशार प्रत्येक माँ माउसी भौणी माने होउचंती मो पाई जणे जणे सुभद्रा आपण मानकर समस्तंकर ये निरंतर ये उद्यम निश्चित भाव रे आज आम मंत्रिमंडल समस्त सदस्य एटी उपस्थित समस्त सांसद एवं विधायक मोर बंधु माने समस्ते आज जेभली भाव रे आज आपण मानकर पाई निरंतर भाव रे आज ओडिशार विकास क्षेत्र में आज आरंभ करिसंती मु आपण मानको समस्त को आशीर्वाद एवं समर्थन को आज पाथई करी आग को आम सरकार जेपरी उन्नतिमूलक काम पाई पदक्षेप नहीं चलिबो सेथिपाई आपण मानकर ये महत्वपूर्ण दिन रे अंतर्जातीय महिला दिवस शुभवर्ष आपण मानकु मु आउ थरे आपण मानकु समस्त को मु आपण मानकु धन्यवाद देवा सहित करताली देवा एवं हुलहुड़ी देकरी स्वागत करबा पई अनुरोध करिबे एवं टोपी खोली आउ थरे होलैबा पई आपण मानकु अनुरोध करूची एवं आपण मानकु मोर आंतरिक शुभेच्छा जणाउची एवं आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद दउची। आज ये ओडिशार दक्षिणांचल ये ब्रह्मपुर सहर आज सेतिपाई ये अंचल को विकसित करबा पई आग को नेबा पई सेतिपाई एसओडीसी गठन करा जाइछि एवं सेतिरे दक्षिण ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल रे 200 कोटी टंका मध्य आम सरकार देइछंती जोउतरे दक्षिण ओडिशार विकास को आगु नेबा पई ता सहित मध्य निश्चित भाव रे दक्षिण ओडिशा को आगु को नेबा पई आम सरकार आज संकल्प नहीं छंती मु आपण मान को धन्यवाद दउछि। आपण माने आज बहुत समय धरी ये कार्यक्रम रे शामिल हेतबा दृष्टिकोण आपण मान को धन्यवाद देई आपण मान को मोर शुभेच्छा जणाई विदाय नउछि। धन्यवाद। जय मां सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।
कोटी सुभद्रा तरफ प्रिय मुख्यमंत्री को कोटी धन्यवाद कृतज्ञता जड़े माँ आमर सुभद्रा चित्र नहीं आसी मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध करी मंच को आसी प्रदान करेंगे एवं सम्माननीय जिलापाल गंजाम श्री दिव्यज्योति परिड़ा महोदय को अनुरोध करी आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करेंगे। समस्त को सादर नमस्कार। आज सुभद्रा योजनार कार्य